Here we go. Oh man, please don't stain. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang TikToker yang lagi-lagi dia mubazir makanan. Tapi kali ini dia ini suka banget kayak bikin makanan atau membuang-buang makanan kayak di jok mobil Tesla dia yang mahal banget gitu loh, kayak buat apa gitu loh. Dan kalau kalian penasaran kira-kira apa yang dia lakukan, hal-hal konyol apa yang dilakukan dia dengan mobil mahalnya itu, jangan lupa klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke reactionnya. Jadi nama akun TikToknya adalah London Lazenzone. Dan langsung aja kita lihat videonya satu persatu yang paling banyak ditonton ya. Happy Thanksgiving, everyone. Today we're gonna see if cranberry sauce can stain my Tesla seats. I'm scared for this one. Oh man. Nggak sayang mobilnya ya, itu kan mahal mobil Tesla ya. Oh my gosh. All right, time to see if it comes off. Oh man. It's pretty red. Oh my gosh. Guys, no way. Guys, no, guys, it's not coming off. I don't know apa faedahnya dia bikin konten seperti itu. Emang mau nunjukin mungkin kursinya kayak tahan air, atau mungkin kursinya gak bakal kotor walaupun udah ditumpahin selai blueberry, I don't know. Apparently these white Tesla seats are impossible to stain. So I brought my friend Sriracha to help us out. Oke, dia ngasih saus di for Tesla. Kursinya. Really try to get it. This is so sad. Oh my gosh. It's time to see if it actually comes off. Wait, no, guys, no. What the? Guys, it's not coming off. My seat is pink. It's not coming off. Ya ampun, parah banget. Lah kok ditambahin, udah tahu sampingnya nggak bisa dibersihin tuh, masih ngecap itu warna sausnya. Ya, mungkin dia mau nunjukin, oh kursi gue mahal loh, nggak bakal kena noda nih, bakal tetap putih nih kalau dikasih apapun gitu kan di sini. Cuman ya orang kaya mah bebas Sultan, bisa ganti kursi gitu loh. I recently made a big purchase and bought the new Tesla, but I didn't realize how boring the seats were gonna be, so Oke, dia mau ngapain nih? it's time to Oh, mau spice it up. nyoret-nyoretin So my inspiration behind this mobilnya nih, is, kursinya. Tiger. I like tigers. You know, I don't know if tigers are endangered, but they definitely could use some more attention. So I thought I'd use my platform to bring tigers more attention. So this is clearly where the tiger guy sits. So I just want to showcase the final product of Oke, itu nggak tahu itu spidolnya permanen atau kagak, tapi kayaknya permanen deh. Itu pasti susah tuh dibersihin, atau mungkin pakai minyak kali baru bisa hilang tuh spidol. Here's how I shower living in a Tesla full time. The first thing I do is I grab my Paw Patrol bubble bath. It has to be Paw Patrol, nothing else. Wow, mobilnya Then I open up ada the baknya Tesla kecil ya, tub. buat apa Every ya nih? Tesla comes with a tub in the front of it. I make sure the water is nice and warm, nice and bubbly. Then I take off my robe and my slippers, and I start by washing my armpits. Bisa-bisanya And no matter mandi how much di I wash my face, di I situ. still look like the kid from Home Alone. Wah guys, ini mobilnya multifungsi ya, ada bak kecil di depan gitu kan. Ini buat mandiin bayi, ini bisa nih gitu. Tapi kontennya aneh-aneh banget sih, sampai mandi di situ kayak kurang kerjaan. Tapi tenang, Sultan mah bebas, bisa melakukan apa yang dia suka. Kalau kita mah, ya ampun, buru-buru mobil kagak ada cuy. So apparently these white Oke, Tesla dia seats don't mau stain. bikin Let's put that to the test. spaghetti. Here we go. Oh man. Please don't Ih, stain. ya ampun, kayak nggak ada piring aja. Coming off pretty good actually. No freaking way, guys. It didn't stain. This deserves a celebration. The Cheesesteak Factory. Man, I can't believe that worked. Tuh kan bener, dia cuma mau nunjukin kalau mobilnya ini anti air gitu, nggak bakal kena noda, nodanya tuh nggak bakal ngecap di kursi mobilnya gitu loh guys. Well, looks like the Tesla's low on fuel again. Oke, dia mau ngapain nih kali ini? Oh my god, Yeah, she is running on Susu. empty on that. Good girl. butuh berapa botol susu tuh? Alright. Yes, you do. Oh my god. Ya, ini namanya mubazir tuh, itu butuh botol susu sampai berapa gitu untuk ngisi satu bak penuh, mungkin 10 apa 20 biji gitu kayak. Oh my god, mending susunya buat aku, buat minum aku, because I love milk. Tuh.
Oke, ini udah terisi. I am the milkman. Astaga. My milk is delicious. Oke, timbang dia mau nyelup 1 biji Oreo doang, dia butuh susu yang sampai bejibun gitu buat apa? Cuma 1 butir doang, dicelup doang gitu kan. Cuman butuh gelas kecil aja buat naruh susu, kenapa di situ mas gitu loh? Itu kan ntar juga buang. Where should I put my pets? Oh, orang kaya nggak mampu beli akuarium ya. Oke, dia naruh di sini, jadiin kolam nih. Oke, ikannya cuma 1 biji doang. Ikan apa itu? Ikan cupang. Anjay, lo mancing di situ, nggak dapet cuy. Sampai tahun jebot juga nggak bakal ikannya kepancing dari situ. Apa itu? Ya kalian mikir nggak sih? Itu ikannya di bawah berpergian ke jalanan yang bergerigi, dibuka-buka ikannya pada mabok gitu kan. Oh, orang kaya begini ya, kalau nonton bioskop nggak perlu repot ke bioskop, langsung aja pasang TV depan mobil, terus kasih popcorn yang banyak tuh di situ. Jadi tinggal udah makan popcorn sepuasnya dah lu. Oke, ini apa? Iya. What are you doing? Itu ngapain dah guys? Buang-buang makanan. Aduh, jijik banget. Dimakan lagi. Oke, ini udah semakin membanggongkan. Ayo telepon Kebilem, coba Kebilem suruh nge-stage videonya gitu. Kalau nggak ada piring, kenapa harus pakai jok mobil gitu? Ngotor-ngotorin mobil lu Bambang gitu kan. Mending di piring aja atau nggak di daun pisang kali ya. Oke, ini spaghetti lagi. Oke. Yuk. Itu kursi mobilnya udah bersih belum sih? Aku khawatir itu kursi mobilnya udah didudukin banyak orang, terus dia bikin spaghetti di situ kan kayak banyak kuman penyakit gitu. Kalau aku sih ogah ya guys, semahal-mahal mobil itu, kalau suruh makan di situ kayak, enggak, mending di piring banyak gue piring. Oke, dia mau ngapain nih? Oke. Kenapa nggak dibungkusnya aja? Kenapa harus di mobilnya sih? Mau pamer mobil apa gimana sih? Oke. Tuh dimarahin tuh. Nothing? No, this has gone too far. That is disgusting. Tuh nyokapnya aja bilang, this is disgusting gitu. Ini udah menyejikkan gitu. I did not teach you to destroy property like this. Tuh nggak boleh tuh, nyokapnya nggak pernah ngajarin hal seperti itu. Kalian gimana guys kalau kalian jadi dia, gabut-gabutnya bakal kayak begitu nggak sih guys? Coba komen di bawah. Did you know that Teslas go 0 to 60 in Apa ini dia mau 2.9 ngapain? seconds? Well, that ain't fast enough for me. Time to soup it up. Oke, ini makanan First kaleng thing you gotta sepertinya. do is that chunky sirloin burger to Oh, the front. sop. Oke, sopnya dituangin. Next thing you gotta do is add beef ravioli to the back seat. Ding, ini mah namanya ngotor-ngotorin mobil anjay. Ini kayaknya tiap minggu nih, apa tiap hari kali ya pergi ke tempat cucian mobil, tiap hari dikotorin begini. guys, let's see how Kayak fast bocil we tuh. can go now. Tuh mau ngapain? Oh, gimana aku udah terhibur sih karena menghibur kemiskinan aku ini guys. Oke guys, kayaknya segitu aja video kita hari ini. Maaf kalau garing ya dan kurang berfaedah. Ini cuman hiburan dikit-dikit aja gitu, chill aja. Dan gimana menurut kalian nonton video tadi? Apakah terhibur, apakah emosi? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, tolong banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. Ayo komen. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!